जो विजु बाबू भाया लोक सहित आम थिलु कि सहित मोर मत बहुत डिफरेन्स था। विजु बाबू सब कहते यू सोशलिस्ट आम सब तुम सब पार्टी भांगा लोक आम कह विजु बाबू मुझे कहते मुझे आम कहूँ विजु बाबू कहे मुझे आपण तो डॉक्टर लोहिया जयप्रकाश को रक्षा करते जेल जाते सोशलिस्ट लोक रक्षक थले थी पानी खोलिक आम बिकी दौचु रॉयल्टी पाऊँ सरकार रॉयल्टी पाँच किंतु जी जाऊँगी नौची नौची जी 100 टंका दौची सी 10,000 टंका लाभ कर एवं से 100 टंका देकी देला बेले सी लक्ष कोटी टंकार पुणी लुट कर एटा समस्ते विश्वास योग्य देखा जाउची जल जल कि कि धरिया प्रस्तुत नुह। नमस्कार। आज आम सहित अच्छा ओडिशार एकमात्र ग्रीन नोबेल सबुज नोबेल पुरस्कार पाइथिबा श्रीयुक्त प्रफुल्ल सामंतराय 75 बयस पदार्पण करथिले भी एपर्यंत से थकी नाहांती। ओडिशार प्रकृति परिवेश जमी जल जंगल एवं मानवाधिकार को लेकर तांकर लड़ाई अब्याहत रही। ओडिशार जोठी जन आंदोलन होची लोक माने तांकर स्वार्थ पई लड़ाई करिया पई चाहुचंती, परिवेश प्रकृतिर सुरक्षा करिया पई चाहुचंती। सेठी संगे संगे उपस्थित होंती श्रीयुक्त सामंतराय केवल राज्य रे नुह देश रे एवं अंतर्देश रे माने जातीय एवं अंतर्जातीय स्तर रे प्रतिष्ठा अर्जन करिथिबा श्रीयुक्त प्रफुल्ल सामंतराय ओडिया लोकंक पई ओडिशार समृद्धि ओडिशार परिपोषणीय विकास पई सतत चेष्टित चिंतित एवं सेवाबदरे कार्यरत। आमे तांकुठी आरंभ करिया तांक मुहरु कथा ओडिशार सांप्रतिक परिवेशर स्थिति कौन शुणा जाउची जो ओडिशार उपकूल बुड़ीजीव जहाँ क्लाइमेट चेंज परिवेश पाग परिवर्तन जो आसूची ग्लोबल वार्मिंग होची एथिरे ओडिशार उपकूल केते क्षतिग्रस्त होची एवं पुणी आभ्यंतरण अंचल भी केते क्षतिग्रस्त होची हमर जमी जल जंगल केते क्षतिग्रस्त होची ए सबु उपरे आमे पुंखानुपुंख गोटे पर गोटे प्रश्न उपरे तांक सहित आलोचना करबा। श्रीयुक्त सामंतराय आपण ओडिशा को तन्न तन्न कर देखिसंती विभिन्न अंचल रे पूर्व ठू पश्चिम उत्तर रु दक्षिण उपकूल टू आभ्यंतरण अंचल सब बुलीचंती। एबे आपण सिजिमाली रे कार्यरत अच्छा मुझे जहाँ देखिली आप सेजिमाली आंदोलन सहित संपृक्त अच्छा सेठी पहाड़ को नष्ट करके खनिज पदार्थ रप्तानी बाहर को आमर तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो ना रप्तानी करने बसुँच से लोक मैंने जो आंदोलन करुँच प्रकृत में समस्या कौन और से कहीं लड़ाई कर सरकार से कौन समाधान कर उचित केमी पदक्षेप ना से लोक मान स्वार्थर सुरक्षा रहा सहित प्रकृति सुरक्षित रही। देवेंद्र निश्चित भाव आपण को मु धन्यवाद देवी जे जो कथा मेन स्ट्रीम मीडिया रे बा विशेष करी जो मीडिया वर्तमान कॉर्पोरेट भी मीडिया बोली कहा जाई पारे कॉर्पोरेट अध्ययन मीडिया हो गला बहुत जगह से मीडिया रे जो कथाटा कई प्रश्न तो पचारिबा पई प्रश्न नहंती उत्तर नवा पई कि विषय आज भी प्राय देखुली प्राय 10 वर्ष हो गला आलोचना भी हो ना अन्य मान केवल मो भाया व्यक्ति को तो न डाक अलग मत तो अधिकांश बैन कर दी कॉर्पोरेट मानकर राजनीतिक दृष्टिकोण भी से दल था ये दल था सरकार रे से अलग कथा मो व्यक्तिगत कथा नुह कि साधारण भाव में भी जो मैंने आलोचना करें आलोचना विषय लोक जन पारे जो कथा आज आप पचार होनी पता आपण निजे जितेबाला अति एक विकल्प गणमाध्यम आपण कर पुणी आउे धन्यवाद दूसरी प्रश्न आपण देखु सिजिमाली कथा जितेबाला आप पचारे ए तो सिजिमाली कथा है कि आपड़ देखिए ओडिशार गत प्राय मुझे अधिका समय नौनी प्राय गोटे 15 वर्ष जदि नौ आम 15 वर्ष तलू आम देखा ओडिशा विकास नारे बा पुंजी निवेश नारे आमे पोस्को को भी आनी 2005 मसीह 2016 मसीहा बड़ू पोस्को चलीगला बाध्यला क्या जन आंदोलन मानकर द्वितीय कथा आम गलु ग्रीन कोर्ट को जितरे कि परिवेश मिलला नहीं तार कारण अनेक जेहेतु कंपनी मान जो गफलत करते बर्तमान तो जिंदल कौन आसीगला मुझे आरंभ कर जे आमे ओडिशा रे आमे एपर्यंत ओडिशार सरकार माने ओडिशार राजनीतिक दल माने जो माने
क्षमता विशेष करी क्षमता काली थिले आसीजे क्या क्षमता कंपटीशन कि केन्द्र अच्छा आज नहांती जो प्रमुख राजनीतिक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज माने आ विशेष करी सरकार जी रहा सभा सरकार कहूँ आम गवर्नमेंट आज पर्यंत ओडिशार कौन गोटे रोड मैप तैयारी जे आम राज्यर विकास राज्यर विकास में राज्यर जल जंगल जमी को जो कहते आम कौली भाव व्यवहार करूँ केतिकी व्यवहार करूँ कौली भाव विकास कले ओडिशार लोक माने युवक लोक माने युवती माने युवती माने जो माने अनएम्प्लॉयड जो माने बेकार युवक माने नियुक्ति पाइबा दरकार किंबा केवल नियुक्ति कथा नुह इनकम आय सृष्टि करने आय समस्त को चाकरी मिलनी किंतु निजे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जोटा कह जाए जे सेटा हेबापी आम राज्यर गोटे विभिन्न क्षेत्र को लेकर गोटे रोड मैप एपर्यंत है हेबा दरकार द्वितीय कथा हूँ जदि आम गोटे विभिन्न आम कृषि कथा कलु इंडस्ट्री कथा कलु जंगल कथा कलु से तीन सेक्टर जब आम देखा समुद्रिक उपकूल जंगल आ कृषि जमी ये तीन टा को केन्द्र कर रोड मैप जब कर गोटे विभिन्न अल्टरनेटिव कौटा बड़ इंडस्ट्री दरकार केतिकी दरकार केते आम लुहा आम पत्थर कहीं आम जो गोटे देश गोटे राज्य गोटे गाँ भी सी 50-60 वर्ष नुह आम तो 1000 वर्ष कथा देखुचु आहरी 1000 वर्ष पर्यटन कम से कम आज आम कम 1000 वर्ष देखू संविधानिक दायित्व भी सरकार मानकर कहीं संविधान डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी अच्छी राष्ट्र मैंने से प्राकृतिक संपद ट्रस्टी नॉट मालिक तेणु से केतिक आम रखा केतिक व्यवहार करवा आ द्वितीय कथा ओडिशा परिप्रेक्षी ओडिशा आप देखिए जे ओडिशा को आम बारंबार कहुँ जोटा बर्तमान बारंबार एक कथाटा को विरोध करुँ एक आम 50 आम पे पाठ पढ़ला बेले कहते ओडिशा प्राकृतिक संपद हरा भरा ओडिशार प्राकृतिक संपद भरा पूरा पूरा से आम कहीं दारिद्र प्राचुर्य भरा भर आम कहीं दारिद्र प्राचुर्य भितर दारिद्र गोटे स्लोगान एवं अनेक राजनीतिक लोक मैंने गथित भी कहते आम हाथ में पड़े आम जब खाली खଣି बिकिदेबू ताल आम बम्बे सहर करदेबू कि बम्बे सहर तो बर्तमान 50% होती स्लम डीलर्स खଣି भी बिका को मोर आम प्रश्न से प्रश्न बाबू आउ ओडिशा संपद भरा होकर नाही ओडिशार गत 70 वर्ष भितर आम केन्दुझर मयूरभंज सुंदरगढ़ आपणकर ये झारसुगुड़ा ये अनेक एवं तालचर अनुगुल ये अनेक जो खଣି आम खोलुणी लुहा पत्थर कोयला मांगानीज ये जो पर आम केते दारिद्र दूर करचु से अंचल मानकर एवं ओडिशार कहीं ओडिशारे भी वर्तमान आपणकर 85% 82% लोक 5 किलो चाउल आम दौटा हूँ क्राइटेरिया यहाँ हूँ आमर विकासर जो क्राइटेरिया जब एत कर 50टा स्टील प्लांट कर सान बड़ कर 3-3टा 4टा आपणकर आलुमिना प्रकल्प सब करी आम 5 किलो चाउल आम दबा बाध्य चाउल आम दयारे दौनु यहाँ हूँ सांविधानिक दायित्व और दायित्व दृष्टि आम दबा बाध्य कहीं लोक भोकिला रखिले तो सरकार चल पार ना मोर कह कथा मु पॉलिटिशियन राजनीतिक दल मानक मोर अपील होती भी अपील कर बिना रोड मैप रे अच्छा गोटे हूँ 1980 पर्यंत आपणकर विशेष सरकारी प्रोजेक्ट थिला सरकारी प्रोजेक्ट बेले किछि लोक जो विरोध करते कि डिस्प्लेसमेंट उठूला से विरोध दल मान जाकर हाजर होते बर्तमान 90 दशक पर ग्लोबलाइजेशन आसला जगतीकरण विश्वीकरण आसला बर्तमान सब कथा हूँ सब इन्वेस्टमेंट सब कथा हूँ घर कंपानी देशी विदेशी एवं देशी विदेशी कंपानी मानकर राजनीति उपर नियंत्रण आसीगला आज दिन में गत 20-25 वर्ष भितर आसीगला आ कम्प्लीटली आज मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी मानक उपर कंपानी मानकर जी सरकार है सी कंपानी मान सहित रोचे आ विशेष कर गत 12 वर्ष भितर जिते बड़े मोदी रिजिम आसला ता पूर्व कांग्रेस गवर्नमेंट थिला पॉलिसी आनी से पॉलिसी को अधिक भाव में आउरी स्पीड भाव में आ स्पीड भाव कौन
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ବି ଦେଉଥିଲା ସେ ସରକାର ବି ଯେତିକି ଥିଲା କମ୍ ସେ କମ୍ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରୁଛୁ ଥିବାଟା ଆଉ ଏବେ ଯେତେ ସବୁ ନୂଆ ଏପରିକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇଗଲା ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ଚାଲି ଯାଉଛି ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଅଧିକାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଅନେକ ଆଇନ ବି ବଦଳେଇ ଦେଲୁ କ'ଣ ନା ଆମେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ କେତିକି ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଖଣି ମନେକର ଲୁହା କାରଖାନା ଏ ଲୁହା କାରଖାନାକୁ ତୁମର କେତେ କାପାସିଟି ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ସେତିକି ଆପଣ ଲିଜ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଲିଜ୍ ଦେଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବଂ କେତେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ ଯୋଉଥିଲା ଏବଂ ତା ଥିଲା ବୋଲି ତାଇ ଭିତରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଲା ତାଇ ଭିତରେ ବାହାରକୁ ଗଲା ତାଇ ଭିତରେ ମାର୍କେଟ ରେଟ୍ରେ ବିକିଲେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ନଷ୍ଟ ହେଲା ବୋଲି ସାହା କମିଶନର 64,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ପକେଇଲେ। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ତାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟକୁ ଯାଇକି ତାକୁ 18,000 କି 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କରିଦେଲେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କମିଶନ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ କଲା। କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 2019ରେ ପୁଣା ଖୋଲିଦେଲେ କ'ଣ ନା ଆଉ କେପ୍ଟିଭ୍ ମାଇନିଂ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ କେପ୍ଟିଭ୍ ରଖିଛି ସେ ବିକିପାରିବ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବ ଏବେ ଏବେ ଆଉ କେପ୍ଟିଭ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଏବେ ଆପଣ ମୁଁ ଯିଏ ଡାକିବ ସେ ନେଇପାରିବ ଆଉ ଯିଏ ସରକାର ଚାହିଁବ ଯାହାକୁ ତାକୁ ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ଲିଜ୍ ପିରିୟଡ଼ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ଆଉ 50-60 ବର୍ଷ ପିରିୟଡ଼ ଖାଲି ବଢ଼େଇଲେନି ଲିଜ୍ର ଯେଉଁ ପରିମାଣ ବି ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ତା ଅର୍ଥ ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶାର ଆମେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ସେ ଯେଉଁ 25% ଆଇରନ୍ ଓର୍ କୁହ କି 30% କୋଇଲା କୁହ कि 60% ଆଲୁମିନିୟମ ଇଏ ବକ୍ସାଇଟ୍ କୁହ ଏବଂ କ୍ରୋମ୍ ଅଛି 98%। ଏ ଯେଉଁ ଇଏ କଥା ଅଛି ଏବେ କୋଇଲା ତ ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବା ପରେ ପୁଣି ଫର୍ଦରରେ ଯେ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଯେମିତିକି ବନ୍ୟା ହେଲେ କୂଳ ଥୋଳ ଛଡ଼େଇକିରି ପାଣି ଚାଲି ଯାଉଛି ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ପ୍ରତି କଥାରେ ବିକାଶ ନାଁରେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ନାଁରେ ଇଏ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ କୂଳ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଯେମିତି ପାଣି ଯାଉଛି ସେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସବୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋହିବାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆସିଗଲେଣି ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଏବେ ତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ନାହିଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରେ ନ ହେଇପାରେ ବିକା ହେଇପାରେ ଯାହା ହେଇପାରେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ପୁରା ଆପଣଙ୍କର ଜଣ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ 5ଟା 2ଟା 3ଟା ସବୁ ଖଣି ଆଗ ହସ୍ତାର ଧରୁଛି ତା ଅର୍ଥ ଏବେ ମୋର ଆଶଙ୍କା ବା ମୁଁ କହିଛି ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ମଧ୍ୟ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆମେ ଇଏ କଲୁ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ସାରିଦେବେ ବିକାଶ ନାଁରେ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏବଂ ପିଢ଼ି ରହିବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରୁଛୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ସରକାର କାରଣ ମୁଁ ଏଇଟା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ କହିବି ଆସିବି ସେଠି କହିବି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ଖଣି ତଳେ ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖଣି ତଳେ ଜିନିଷ ଯାକ କ'ଣ ସାଇତିକି ରହିବ এটা କେତେ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ମୁଁ କହୁଛି ଭ୍ରମାତ୍ମକ ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ଦେଇଛି ଗୁଡ଼ା ସବୁ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ତାକୁ ରଖିବ ସାଇତିକିରି କ'ଣ ଏଇଟା ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବ ମୋର ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ଖଣିଟା ଯେଉଁ ଅଛି ତଳୁ ସେ ତଳେ ଅଛି ସାଇତା ହେଇକିରି ତା ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ତା ଉପରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପଦଟା ଅଛି ତାକୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଉଛୁ ତାକୁ ଆମେ ହିସାବକୁ ନେଉନୁ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟାଏ ଗଛ ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାଚୁର୍ଡ ଗଛ ଯେଉଁ ଗଛ ପ୍ରାୟ 100 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚେ ଅନେକ ଗଛ ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଉଛି ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗଛ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅକ୍ସିଜେନ ଦେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ 1.5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ଗଛ ବଡ଼ ଗଛ ସେ ଅନୁସାରେ ଛୋଟ ଗଛ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ବାୟୋଡାଇଭରସିଟି ଜୈବ ବିବିଧତା ମେଡିସିନାଲ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେତେ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି କେଉଁଠୁ ହେଇଛି ପାହାଡ଼ରୁ ସବୁ ନଦୀ ସୃଷ୍ଟି ନଦୀମାନଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଛି ଝରଣା ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ଥରେ ସେଟା ଖାଦ୍ୟ ହେଇଗଲା ପରେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ଷତି ତାର ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଲସ୍ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଆର୍ଥିକ ଲସ୍ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳର ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକ ଜାତିର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ହୁଅନ୍ତୁ ଦଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁଟା ଅଛି ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ତା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ତାର ଇକୋନୋମିକ୍ କି ତାର ଯେଉଁ ଆଜୀବିକା ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ଲାଇଭଲିହୁଡ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ କେତେ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏବଂ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇକୋଲୋଜିକାଲ
भैल्यू इकोलोजिकल जोटा आम कैलकुलेसन कले इकोलोजिकल प्राइस कहुए ସେଇଟା କେତେ ଏ ସବୁ ଯଦି ମିଶେଇବା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଥଳେ ଥିବା ପାଣି ଖୋଳିକିରି ଆମେ ବିକି ଦେଉଛୁ ବା ରୟାଲ୍ଟି ପାଉଛୁ ସରକାର ରୟାଲ୍ଟି ପାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯାଉଛି ନେଉଛି ଯିଏ ନେଉଛି ଯିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି ସିଏ 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛି ଏବଂ ସେ 100 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଦେଲାବେଳେ ସିଏ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଣି ଲୁଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଜଳ ଜଳ କିନ୍ତୁ ତାକୁ କିଏ ଧରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁ ତେଣୁ ଯେଉଁଟାକି ସାହା କମିଶନ 64,000 ଟଙ୍କା ଧରିଲା ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହୁଛି ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ତାହେଲେ ଆମେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଯଦି କରିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବିକାଶର ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ କହିବାକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମନେକର ମୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଦରକାର ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଆମର ଡିଫରେନ୍ସ ଥାଉ ମୁଁ ଏକମତ କାହିଁକି ହେଉନି ପରେ କହିବି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ହେଉ କି ସରକାରରେ ଆସିଲା ପରେ ହେଉ ଯେ ତମେ ଯଦି କ'ଣ କରିବ ଯଦି ତାହେଲେ ଆମେ କେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିବୁ କେଉଁଠି କରିବୁ ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ହେବ କେଉଁଠି ଆମେ ଜମି ଦେଲେ ଲୋକେ କମ୍ ବିରୋଧ କରିବେ ଲୋକଙ୍କର କମ୍ ବିସ୍ଥାପନ ହେବ କେଉଁ ଜଙ୍ଗଲଟା ଦେଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଆମେ ଆଉ ତାପରେ ଦେବୁ ଏବଂ ତାପରେ ରଖିବୁ ଯଦି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ଦେବୁ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ଦେବ ସରକାର କ'ଣ ଦେବ ଏ ଯେଉଁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ କଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଅମୁକ ଶିଳ୍ପ ଅମୁକ ଜମି ଅମୁକ ଜଙ୍ଗଲ ତମେ ଯିଏ ଆସୁଛ ଆସ ତାହେଲେ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟର ଆସିବେ ଯେଉଁମାନେ କମ୍ପାନୀ ଆସନ୍ତେ ହୁଏତ ସରକାର ହଁ ସେଇଠି ବି ବିରୋଧ କାହିଁକି ଡିସପ୍ଲେସ୍ ହେବ ବିରୋଧ ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା ନା ଏ ଯେଉଁ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ମୁଁ ଗଲେନି ସରକାରଙ୍କ ସେଇଟା କେଉଁଠି ଷ୍ଟାଡି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ନେଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଇନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଓଲଟା ବି 2013 ରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ହେଲା ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ନୂଆ ଆଇନ ହେଲା 2013 সেটা হচ্ছে গোটাଏ ডেমোক্রেটাইজ ହେଲା ବୋଲେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କରାଗଲା କଳିଙ୍ଗନଗର ଘଟଣା ପରେ ବହୁତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଆମେ ସେଥିରେ ନ୍ୟାସନାଲ ଏନଏସି ପିପୁଲ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମ ଏନ୍ଏପି ଅଛି ମେଧାକର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଇଭେନ୍ ବି ଆମେ ବିରୋଧ ଦଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲେ ସୁଷମା ସ୍ୱରାଜ ବିରୋଧ ଦଳ ନେତ୍ରୀ ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛୁ ନେବାଦା ପାଟକର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ ତିଆରି କରିଥିଲୁ ଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆସି ରମେଶ जयराम रमेश अमल ये आईनटा है कांग्रेस विशेषकर सोनिया गांधी को धन्यवाद देवी जदि तो कांग्रेस भितर मनमोहन सिंह भाया लोक मैंने कॉर्पोरेट मान समस्त सरकार भी कॉर्पोरेट मानकर किंतु गोटाए सोनिया गांधी गोटे कनसर्न थिला तांको जो प्रभावित करथुले आईनाटा आसला 2013 फॉरेस्ट राइट एक्ट हेले जो 2013 आईन आसला एक्सक्लूसिवली कह जाइछि जे तमे एभली देखिब जमी अधिग्रहण बेले तो अति आवश्यकता हेले कृषि जमी तमे अधिग्रहण कृषकों सहमति एवं 80% सहमति प्राइवेट कंपनी प्राइवेट और सरकारी मिसिक कले 70% ता सत्वे सरकार माने से प्रति ध्यान आका नहीं दुई है आ गोटे कथा जे आपणकर जंगल अधिकार आईन है 2006 2008 आईन है एक्सक्लूसिव लिखागला जे तमें ग्राम सभा जरिया आउ तमें तांको जमी अधिकार व्यक्तिगत दब एवं गोष्ठीगत भाव दब ओडिशा आप देखिए ओडिशा हूँ 23% होती आदिवासी इलाका एवं जो आदिवासी अच्छे लोक ता सहित भी जंगलवासी कारण गोटे आईन अच्छी आपण पारंपरिक जंगलवासी तार तो समान दलित हो पारती अनग्रस्त जाति हो पारती आदिवासी सभ्यता तो ना आदिवासी आदिवासी बाहर भी जो मैंने अच्छा कहगला इंग्लीश रे आपणकर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट अच्छा तमें ता अर्थ 23% आउरी अधिका हे आदिवासी 23% किंतु ताठू अधिका हे जदि से लोक मैंने कहगला जे आईन कहगला जे तमें तांको प्रथमे इंडिविजुअल राइट दब आ गोष्ठीगत अधिकार दब कम्युनिटी ओनरशिप जो जंगलटा भी रहिबो कम्युनिटी दला तो जंगल जो जिनस नौचंदी पाउचंदी केंद्रपत्र आरंभ करिकरी चारा फर ये मौल सब ताहले साको लोकंग हाथ रे भी रहिला लोकंग रभार बनैला ये सब सत्वे आईन को बर्तमान आईन को कार्यकारी हला नहीं एवं से भी लिखा आपंकर 2013 रे आप नियमगिरी आमर तो लड़े है जे खनि खन नवाई बक्साइट खनि नवाई एवं भारत सरकार बाध्य
कमिटी रिपोर्ट गला से वित्ड्रा कले ओडिशा सरकार गले वेदांत गले आपणकर सुप्रीम कोर्ट को मु निजे इंटरव्यूनर थी लोकों तरफ आम तरफ किंतु से जो इतिहास का जजमेंट आसला गोटे जजमेंट आसला ग्राम सभा हूँ सुप्रीम सुप्रीम सरकार यही सरकार नुह कि सरकार नुह एवं सेटा कार्यकारी है सेटा खाली सीजीमाड़ी नहीं मुझे कहूँ कहीं सीजीमाड़ी आज आसला मुझे कहूँ जे ये सब 13 पर जो कार्यकारी है भारत वर्ष रे सुप्रीम कोर्ट गोटे निर्देश अनुसार सुप्रीम कोर्ट रायटा सब भारत वर्ष जाक लागू हम एवं तापर आप देखिए जे निजे सरकार माने निजे केंद्र सरकार बारंबार तापर प्रेसर पकड़े सर्वजन लिखिले एवं आईन बर्तमान गोटाए पर गोटे आईन परिवर्तन करदे मुझे कहली ए खणी आईन जोटा दे दियो उठे दियो सेपटे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को 2080 ताकू भी करी जंगल को कि प्राइवेटाइजेशन करदे क्षम देदेवे तापे करदे सेपटे लिखिदे फॉरेस्ट राइट एक्ट अन्य जगह लागू हम ना कि फॉरेस्ट राइट एक्ट रे लिखाई जे आकु के सुपरसेड कर किंतु आम देखिले जो संशोधन एवं देखिए आम ओडिशा जो आप सीजीमाड़ी कथा उठिला से कथा लोक कहते आम भी कहलु जे तमे ग्राम सभा कर ग्राम सभा करने तुम बाध्य एवं ग्राम सभा कर ग्राम सभा यदि नक कौन कले माने जे 2023 डिसेम्बर रे एमाने ग्राम सभा बोले कोबड़ी भाव में गोटे प्रशासन गोटे इलेक्टेड गवर्नमेंट सरकार लोके जो चलते कि सरकार कंपनी मान को रक्षा करने कहले कौन ना आम ग्राम सभा करदेलु कौन ग्राम सभा देखे लोके जानी ना 8टा ग्राम सभा गोटाए दिन रे गोटाए समय रे गोटाए ऑफिसर जरिया रे संभवपर किमिति असंभव ये कथाटा जो आम आज पृथ्वी जानी अब पृथ्वी जानी एवं ता सहित आम पाखे प्रमाण अच्छी तांकर जो जो आरटीआई मागिबा परे जो सिग्नेचर आसिला से सिग्नेचर जे अंग्रेज रे पाठ पढ़ी सी तार टिप्पणी देछि जी 10 वर्षर पिला से संतक करछि जी आपण केरल रे जो माने दादन है काम करछन्ती तांकर मते संतक अछि ना अछि तांकर संतक नाही फर्जरी संतक एवं जो माने मरिबा लोक भी संतक अछि सब जाले मोर कहया कथा बोले एबे एग्जांपल एटा केवल गोटे एग्जांपल नो तात एटा सबटे घटुछि तात मोर कहया कथा प्रशासन पूरा अच्छा प्रशासन कौन ता अर्थ है आपणकर कलेक्टर जिलापाल ऑफिस एसपी ऑफिस आउ थाना आपन देखिए ओडिशा रे ये तीनोटी संपूर्ण भाव जो आपणकर हो गला लीज आसीगला गोटे कंपनी देदेला सेटा हो गला आ सेई दिन तो आरंभ हो गला ओडिशा रे मु काई 15 वर्ष कहूँ 15 वर्ष तलू टिके टिके थिला लिबर्टी थिला लोकों पाखे पाई टिके स्पेस थिला ये 15 वर्ष हो गला आरंभ हो गला इपे जो 2 वर्ष है ये नुआ सरकार बीजेपी सरकार डबल इंजिन सरकार आसला क्या मुझे आम डेवलप करूँ ताके कहूँ ना से कहूँ डबल इंजिन सरकार लोक भी बीजेडी नहीं लोक से कहूँ ना निजे तो बीजेपी कहूँ ना आम डबल इंजिन सरकार मोर मोर मु कौन उपहास करने कहूनी क्या मुझे कहूँ मोर कहया कथा जे कौन है ना तमे गोटे मुख्यमंत्री हेले आदिवासी मो भाई व्यक्ति मैंने आम बीजेपी नीति विरुद्ध भी अच्छु बीजेपी शुणु कांग्रेस हो कि बीजेपी को बीजेडी हो आर्थिक नीति समान समान मोर कहता आम कौ दलर आर्थिक विरोध करूँ किंतु सबुठ बीजेपी हूँ जो भाई भाव में धर्म को लेकिन राजनीति कर कम्युनाल पॉलिटिक्स वाइट पॉलिटिक्स से आम आरंभ आम नीतिगत भाव में आम विरोधी किंतु किंतु जड़े मुख्यमंत्री सरकार ना आम सरकार मानुचे मु बीजेपी को विरोध कली सरकार मानवी कि घमिदान तो मानच ना आम आम तो संविधान मानवा लोक तेणु मो आम भाया व्यक्ति मैंने मो जड़े मुख्यमंत्री जब कले जड़े आदिवासी को सी नेता हूँ नुहतु आम जाए पार्टी दरकार दरकार कि लोक गोटे आदिवासी मुख्यमंत्री ना तेणु आम भाव में जो उत्साह था आदिवासी आम भाया लोक मैंने ओडिशा रे दलित हूँ कि आदिवासी हूँ जड़े मुख्यमंत्री एपर्यंत करागला ना जब अन्य जो गोटे अरेंजमेंट गैप अरेंजमेंट देखिए कराया किंतु आरंभ में गोटे गवर्नमेंट पर गोटे मुख्यमंत्री करागला मुझे भाविलु जे गोटे कम से कम गोटे मुख्यमंत्री शुणु मनुष्य तो गोटे रही ना से निजे निज जाति निजर ये मन तार जाति अर्थ ये तो यही जाति नुह कि गोटे कम्युनिटी जो कम्युनिटी रे कम से कम अंततः जहाँ घटुला
ବେଆଇନ ଭାବରେ କମିବ বা ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା କି ରିପ୍ରେସନ୍ ହେଉଥିଲା କି ଇଏ ହେଉଥିଲା ସେଇଟା କମିବ ଏବଂ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଡାଇଲଗ୍ ବି ହେବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ ସେ କମ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଲୋକ ଯାହାର ଯେଉଁ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଶୋଷଣର ଜାତିର ପ୍ରଶାସନର ବା ପୋଲିସର ଶୋଷଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ତ ହେବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ପରେ ଗୋଟାଏ ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ବି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଦିଏ ଯେ ବିଜୁ ବାବୁ ଭଳିଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଅନେକ କାରଣ ଆମେ ବିଜୁ ବାବୁ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ୟୁ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ତମେ ସବୁ ପାର୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା ଲୋକ ଆମେ କହନ୍ତି ବିଜୁ ବାବୁ ଆମେ କହନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ଆମେ କହୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କୁ କହେ ମୁଁ ନିଜେ ଯେ ଆପଣ ତ ଡକ୍ଟର ଲୋହିଆ ଜୟପ୍ରକାଶଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଯଦି ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ରକ୍ଷକ ତେଣୁ ଆପଣ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଲୋକ କହୁଥିଲେ ମଜା କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଭଳି ଲୋକ ବି ବିଜୁ ବାବୁ ଲୋକ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ପୋଲିସକୁ ଯେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନ ଇଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଜବରଦସ୍ତ ବାଡ଼େଇ ପାରିବନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥିଲା ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ବି ଯିବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କମ୍ ସେ କମ୍ ତ ତମେ କହିପାରିଥାନ୍ତ ବା ଡିରେକ୍ଟ ଥାନ୍ତା ଭାଇ ଯାହା କର ତମେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବା ରିପ୍ରେସନ୍ ପଚାରି କର ବା କ'ଣ ଘଟଣା ଯଦି ଗୋଟେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଥାନ୍ତା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଆଜି ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସିଜିମାଳିରେ ସେ କଥା ହେଇନଥାନ୍ତା କାହିଁକି ଏଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସରକାର 1996-97 ବୋଧେ କରିଥିଲେ ପେସା ଆଇନ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ଏକ୍ସଟେନସନ ମୁଁ ଆସୁଛି ସେଟା ଭାରତ ଲାଗୁ ହେଲା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଯେ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ତମେ ଯଦି କରିଥାନ୍ତ କିଛି ଡିରେକ୍ସନ୍ ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କାହିଁକି ମୁଁ ଏ କଥା କହିଲି ନା ସିଜିମାଳି କେସ୍ରେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ କାହିଁକିନା ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ କାଶୀପୁର ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା କାଶୀପୁର ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଆମେ ଥିଲୁ ଇଭେନ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କେସ୍ ବି ମୋ ନାଁରେ ଥିଲା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇରିଂ ଯେଉଁ ହେଲା ଲୋକ ମାରିଦେଲେ ସେମାନେ ନିଜେ ସେତେବେଳର ଯେ ବିଜେପି ଲିଡର ଥିଲେ ସିଏ ମୋ ନାଁରେ ଆମ ନାଁରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିକିରି ଥିଲେ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର କହିବା କଥା ସେ ଯେଉଁ ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଖଣି ଦେବା କଥା ଆସିଲା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଆମେ ଗଲୁ ଯେ ଗଲା ପରେ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଖଣି ଦିଆ ହେଇଗଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଥିଲା ଯେ କୁଟୁରୁମାଳି ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ କିନ୍ତୁ ସିଜିମାଳି କୁଟୁରୁମାଳି ଗୋଟେ ବେଦାନ୍ତକୁ ଦିଆଗଲା ସିଜିମାଳି କୁଟୁରୁମାଳି ଦିଆଗଲା ଆଦାନୀକି ଠିକ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ଗଲୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଦେବା ପରେ ହିସାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କର ଫାଶୀ ଦିବସରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଖଣି ବିରୋଧୀ ମିଟିଂ କରାହେଲା ସେଠି ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତାମାନେ ବି ଯାଇଥିଲେ ଆମର ଯିଏକି ଆମର ଲିଙ୍ଗରାଜ ଆଜାଦ ଯାହାକୁ ବି ଜେଲ୍ ରଖାଯାଇଛି ବିନା ମିଛ କେସ୍ରେ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆରମ୍ଭ କଲୁ ସେଇଠୁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ନୋ ମାଇନିଂ କ୍ରମଶଃ ପ୍ରାୟ ଏଇଟା ମାର୍ଚ୍ଚ କଥା ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକେ କାଁ ବାହାରେ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରାଜି କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଆସିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନିସିଆଲ ପିରିୟଡ଼ରୁ ପୋଲିସ ଘର ଭିତରେ ପଶିଲେ ରାତି ଭିତରେ ପଶିଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ମାରିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲୁଟ୍ ବି ହେଇଗଲା ସୁନା ବସି ଚାଲିଗଲା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଥିଲେ ଗାଁରେ ଦଳି ଆଉ ସେଇଠି ଆଦିବାସୀ ଦଳି ତ ମିଶିକିରି ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଲା ତାପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 25 ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ରଖିଦେଲେ ଏବଂ ମୋର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଇଏ 25 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିବା ଅର୍ଥ ପବ୍ଲିକ୍ ହିୟରିଂ ହେବ ଆପଣ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ପାଇଁ ରଖିଦେଲେ ଅର୍ଥ ଆରମ୍ଭରୁ ରିପ୍ରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଦେବା ପାଇଁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଜେଲ୍ରେ ଭେଟିଲି ରାୟଗଡ଼ାରେ ପୁଣି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଇତିହାସ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୋତେ କିଡ଼ନାପ୍ କରି ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେ କିଡ଼ନାପ୍ କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ଏଇଟା କମ୍ପାନୀ ଗୁଣ୍ଡାମାନେ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ମିଶିକିରି ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଲିସ ଅଫିସରମାନେ ସେଇଟା କରିଥିଲେ ପଛରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯଦି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେ ଅଲଗା କଥା ସେ ଛାଡ଼ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେଉଁଟା କହିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଡ଼ନାପିଂ ହେଲା ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବୋଲେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଇଛି ମୁଁ ଯାହାକୁ ଜାଣିନଥିଲି ମୁଁ ଯାହାକୁ କେବେ ଦେଖିନି ମୋତେ ବି କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଆସିଲା ଯେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବେ ଲୋକେ ବିରୋଧ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ କହିଲେ ନା ଆମ ପାଇଁ ଲୋକ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ଲୋକ କିଡ଼ନାପ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ
समस्त मुख्य दल मान तामाने एटी सरकार भूल रणनीति जो कौशल हाँ। जो तापर सब राजनीतिक दल मैंने कंपानी समर्थन रे प्रेस मीट कला विरुद्ध मो विरुद्ध विशेष कर मोर कहया कथा जे गोटे राजनीतिक दल हो कि सरकार दल हो तुम्हें जति गोटे आईन कानून अच्छी जोटा कहली आपणकर ग्राम सभा हो कि कंसल्टेशन हो कि अफसर मैंने लोक पाखु जी आ तुम अफसर मैंने बाध्य करवा ना तुम यहाँ गोटे कलेक्टर पचार लोक जाइए तुम पट्टा कहीं रायगढ़ कलेक्टर जाकि पचार कि कलाहां कलेक्टर जाकि पचार लोक आदिवासी लोक तुम पट्टा कहीं तुम जान 2008-6 मसीहार आईन होती तुम्हें पट्टा दबा लोक तुम पट्टा दब एवं 50 फॉरेस्ट लैंड राइट नहीं खाली नहीं जे भारत वर्षर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर नेतृत्व में जो आम संविधान पाइचे संविधान पंचम अनुच्छेद 5th शेड्यूल रे कौन अच्छी 6th शेड्यूल रे जे आदिवासी समाज होची प्राकृतिक संपदर मालिक सरकार नुह कि कंपनी नुह अच्छा सेटा गोटे कलेक्टर जानी ना से कलेक्टर तो कलेक्टर रहा कथा मत जब पचारे शेड्यूल्ड एरिया रे जे कि तार मालिक होचंदी तम आदिवासी से आदिवासी पचार तुम पट्टा कहीं तेणु ये जो स्थिति यहाँ कहीं होची मु कहि एटा स्थायी होची अर्थ तफसीलभुक्त कलेक्टर माने एसपी माने पुलिस स्टेशन टा थानाटा पूरा सत्य जमी कि कंपनीटा हूँ आमर आम तांकर आ कौन कौन आ लोके होचंदी शत्रु जोटा कि आपण देखिए जे जेल गले जड़े स्त्री लोक को हॉस्पिटल नौला बहु को नारंगी दे माछी बोली तांको मध्य किडनैप कर नहीं गले जेल को नहीं गले बहु जानी डेलीवरी केस जॉइन कर आप देखिए नारंगी दे माछी बहु को नहीं जाऊँच हॉस्पिटल को रायगढ़ डेलीवरी केस नाती नातुणी हम पुओ कुआड़े जाइए बाहर को सी पशु पशु कहीं तुम घर कास्ट कर डेलीवर है भी ना तुम नहीं पारि था कौन एमती इमरजेंसी थिला कौन से पाप कर देते जे एते संगे संगे से क्रिमिनाल हो गले एवं 7 मास जेल रहा पड़ा हाईकोर्ट बेल आने पड़ा बेल भी मिललानी एवं 3 दिन पर से जानिले नाती बहु पुओ जानिले गोटे दिन पर माँ को नहीं जेल को तेणु ये जो जन मोर कह कथा जड़े मुख्यमंत्री आदिवासी जड़े आदिवासी लोक फंडामेंटल राइट आदिवासी समस्त तुम आम समस्त अधिकार अच्छी अहिंसा आंदोलन करवा प्रतिवाद करवा हाँ आम जब आईन भांगिलु आम गिरफ कर किंतु रिप्रेशन दमन थ्रेट ये जो है आरंभ है मुझे कहली ये इतिक बेले आप देखिए आउ गोटे आम सुंदरगढ़ जिले में सुंदरगढ़ जिलार राजगांवपुर जोटा अच्छी अंचल आपंकर सब कलेक्टर जरिया लांजी बेरना गोटे पंचायत अच्छा से प्राय 9टा 7टा 8 पंचायत रे 8 वर्ष है आंदोलन चलती डालमिया कंपनी विरुद्ध सीमेंट कारखाना 70 वर्ष है चलती तार कंपनी से भी लोक जमी पड़ी से भी प्रदूषण होती सब जमी टांगरागिरी पड़ी साधारण भाव में ओडिशा रे आपण देखिए नहीं कंपनी नियम अच्छी जे तुम खଣି खोलिबार ताको लेवलिंग करिवो एवं ता ऊपर तुम गछ लगेबो करिवो सेटा जदी करथानते ताले कोन होता चाष जमी अधिकरण होंतानी सेट इंडस्ट्री होंता अच्छा सेटा न करी कल एबे तो चाहूँ तुम पुणी लोकंर जमी नापी चाष जमी लोक नाई कर तृतीय कथा 2013 कानून अनुसार 80% लोकंर लोके कंपनी नहीं नांती हाँ करना ग्राम सभा जो ग्राम सभा होती भी सरकार कर जो ग्राम सभा से भी लिखाई आम मना कराई ता सत्वे तुम जबरदस्त कौन है ना जिते दिन बेले गले लोक विरोध कर राति शोते गत डिसेम्बर 13 तारीख दिन राति 2टारे पुलिस फोर्स गले सहित कंपानी 30टा जेसीपी 5टा बुलडोजर आपको नहीं राति लोक शोता बेले गोटे जमी को नष्ट करदे बोले खଣି खोलवाई आरंभ करदे सका उठला आड़ को लोके जमी कुआड़े ना यहीटा मो कह कथा यहाँ कौन यहाँ गणतंत्र यहाँ कौन विकास यहाँ तुम जब यहाँ मुझे देखिली प्रत्येक राजनीतिक दल मान समस्त राजनीतिक दल बीजेपी सभापति मान को लिखिली जे ये जो लांजी बेरनारू एवं आपणकर सिजिमाली 7 तारीख घटना है किंतु रिप्रेशन कथा मुझे कहली जे ये जो चली आपको कौन कह आपको कह जे
प्रशासन राज्य राष्ट्र प्रायोजित ये कंपनी आतंक राज हाँ स्टेट स्पॉन्सर कथा कॉर्पोरेट टेररिज्म मु एक कथा लेखिक कहली जे एक कथा कोन आपण मान चाहउचंती कि सरकार करूची आपण मान साइलेंट काई एवं सरकार जदे करे आ ताउतिय कथा लिखिली ताले आपण गोटा पर गोटा पाकिस्तानी लोक जदि आसिकरी पहलगाम रे लुचिकरी लोक मार दउचंती ये सरकारी लोक माने जाईकरी जदि राती रात्री कर भाई सोइचंती बोली विरोध कर दलो एवं कहिलो एवं सरकार आज भी से लोक माने से जमी ऊपर छाड़ नांती एबे भी धारणा देकरी बसचंती जमी हमर आमे कंपनसेशन नैनु कि आमे हाँ करनु आज आईन अनुसार अच्छा तमें मु आमे लिखिलु किंतु कार उत्तर नहीं ये जो मुख्य राजनीति दल मानकर उत्तर नहीं एवं तापर आमे सेटिपाई जानतु आपण माने आमे गोटे राज्य रे लोक अधिकार यात्रा आरंभ कलु केवल दीटा प्रश्न नहीं जे सब सारी दबा कि से लुआ पत्थर हो बक्साइट हो कि सब अब जदि सारिबा आमे केति सारिबा आलोचना हो केति सारिबा आम पई केति दरकार आम लोक में दरकार आउ ता सत्य सारी भी दबो ताले डेमोक्रेटिक प्रोसेस रे करबो ना जबरदस्त करबो लोक मारिगिरी करबो ताले राज्य रे किछ नहीं सरीबो भी कहीं सारिबा कहीं हमरो परपड़ी ना दी ना मो बाहिज मो छाबला मो छाबला मोर ए लोक मान प्रश्न जे तमे भी जदि कहबो ना आमे सारी दबो विकास ना रे ताले कोन लोक बाड़ी के मारी साथबो ताले तब सारी दबो लोक बाड़ेबो ए राज्य रहउ की तो मोर सरकार लोकंकर देवेंद्र मु एक कथाटा अति नम्रतार सहित मु कहबा चाहे हम राज्य रे से मो पई मो भलिया व्यक्ति मान जो माने हम अछु मु भाबुची अब साधारण लोक पई एटा गोटे बड़ चिंतार विषय जे राज्यटा खाली जाऊ विकास मार्ग कलु आमे विकास कलु आमे तो 70 वर्ष ला पान केनसर विकास कलु विकास लोके ताई डरी कर दद्रो सेठ जीतुंडा आ जाऊ तळे तमे आमे दानवा আছে वर्तमान के विकास कोरापुट आमे तो माइनिंग करछु अच्छा मोर कया कथा जे आमे जति एई भली उस्त करिवु सरकार करिवे सरकार राज करछि सरकारी दल माने साधारणतः सेतबेले बाहरंती आलोचना करिया पे गोटे सरकारी दल राज्य बीजेपी दल भी अछि आसिक आलोचना करिया कथा तार समाधान करिया कथा आ सब कथा जे आमे इच्छा जे आमे सब बिकी दबु सब कंपनी मान दे दो तांका पैसा रे आमे रांदी करिवु आ विकास कथा उडी केवल धनी लोकन को पूंजीपति रखी कि आमे जीडीपी बढ़ाइबु आ मोर कया कथा जे एटा जति हुए ताले आमे सी जमान अधिकार यात्रा कलु समावेश भी कलु आमे से घोषणा पत्र सारा ओडिसा रे जनादन कलु घोषणा पत्र भी जारी कलु आमे कोन आमे कहू जे आउ तुमको सारिबा को दिया जिवो नाही लोके विरोध करिवे एवं द्वितीय कथा होची जे आउ गोटे बड़ समस्या आबे मु आपन को कहबी तापरे जे वर्तमान ओडिसा पई ए तो लुआ पत्थर ओडिसा रो इकोनॉमिक सर्वे ओडिसा सरकार करो एबे ए वर्ष जोटा बजट सेशन पूर्व ओडिसा सरकार निजे कहिले इकोनॉमिक सर्वे रे जे लुआ पत्थर 5 दशक रे सरजी माने 50 वर्ष भीतर सरजी जो सरकार कहउछन इकोनॉमिक ओडिसा सरकार कहउछन बक्साइट 10 100 वर्ष कहउछन किंतु अब आमे हिसाब करू आमे जदि ठीक अछि सरकार जदि कले ताले से अनुसार काम करंतु 50 वर्ष गोटे राज्य पई किछि नुह तेणु 50 वर्ष न करी सेटा कि 100 वर्ष कम से कम जीवो ताले आमे कोन केते कि न सारिले आमे 50 वर्षटा न जाइकरी 100 वर्ष को जीवा एटा हबो गोटे सरकार रो चिंता हवा दरकार भविष्य पीढ़ी पई निजे तो भविष्य पीढ़ी पई बक्साइटा 100 वर्ष नहीं 500 वर्ष में जीवा दरकार कहना बक्साइट सरी गले से अंचल पानी नदी सब सुखी अच्छा सेटा पोरस मेटल प्रकृति देइची केवल अलुमिना करी आमे लोक रास्ता रे जलखिया खाई फोड़ी फिंगी दबू कि जरी पैकेट करी आमे दबू से अलुमिना बक्साइट ही किंबा युद्ध करी ट्रम्प युद्ध करी ईरान को नष्ट करिवो क्षति करिवो सेति युद्ध सामग्री दरकार आमे सेति प्रकृति देइनी प्रकृति देइची प्रथमे जोटी बक्साइट अछि पानी रो स्रोत अछि पेरिनियर सोर्स अछि सारा पृथ्वी रे एवं आमे एबे भी देखिलु जे ऑस्ट्रेलिया रो गोटा रिसर्च से माने प्रकाश करछन ऑस्ट्रेलिया तो बक्साइट खनि सर जाइछि सेना पानी नाही स्रोत नाही नदी सब सुखिला आम ओडिसा रे भी आमे देखु पंचपट माली रे हो कि कोडिंगा माली रे हो कि आमे बाफिली माली रे हो ए जो चलीछि सेठी पानी सब पानी रो स्रोत सब सुखिलानी पानी प्रदूषित हेले एबे आमे कहया कथा जे तमे कम से बक्साइट आमे कहलु एबे जो डिबेट पई आमे कहू एबे भी मु आपन जरिया रे कहू ओडिसा वासी के ओडिसा वंशधारा ऋषिकुलिया सब प्रभावित हो ओडिसा वासी मु कहू आपन जो ओडिसा वासी को एवं भारत आम राजनीतिक दल मान को विनम्रता से कहया चाहे आपण माने विचार आलोचना करंतु जे एबे
जोभली भाव में गोटाए पर गोटाए बक्साइट खଣି आपण दिया जाउची कोठी आपण सिजिमाली देले बदांत को कुटुरमाली देइछन्ती आदानी की एबे तापरे देइछन्ती आदानी की आ गोटाए नंदपुर रे नागेश्वरी पहाड़ ता तले अछि जलापुटु ये जल भंडार माछकुट को संपर्क माछकुंड को से पानी सेट करो ये पानी रो धारा खणी खोली रे सरी जीवो ताले सेडा एवं पोती हे जीवो अच्छा द्वितीय कथा हला सेट लोक माने विरोध प्रबल विरोध चल छेडी तापर आपनकर नालको गत 30-40 वाला करूची आउ 30 वर्ष पर जीवो आउ 30 वर्ष पर जीवो बिगेस्ट माइनिंग इन द कंट्री बॉक्साइट माइनिंग पंचपट मारी अच्छा सेठी से तमे ताको एक्सपेंशन में कहीं देइछो सेरुबंद पटांग रे लोकंकर पानी एकदम भरपूर चाष अच्छा सेटा सरी जीवो लोके सेडे विरोध करछुंती लोके तमे बाड़े करी मारी की नबो की कोन करे पछ कथा ता करलो करता कोन भविष्य को जीवो लोक शक्ति कहबो ता ठीक करिवो ताले ये एटा मु कहली आपण एवं गत 23 वर्ष धरिकी 2003 रु आपणकर सिमिलीगुड़ा रे माली पर्वत अच्छी सेटा भी बक्साइट आप देख गोटे छोटिया माली 9 मिलियन अच्छी तमें ताको आज बेला देख देखो आम से कहलु से कहलु एवं भी कहूँ जे से माइन को तुम केते रॉयल्टी पाइब ओडिशा सरकार कि 36टा झरणा अच्छी 36टा झरणा अच्छी प्रथम कहगला मोटे झरणा नहीं जिते मुझे एमओएफ गली फाइल करने से 2004 रे किछि नेता सीट्र बिक्री हो गले ता सत्वे लोके आंदोलन आरंभ कले एबे लोके जेल भी जाइछन्ती से आदित्य बेला देइछन्ती हंडाल को किंतु माइनिंग करि पाला नाही कला लोक विरोध कले कहना जे जीवो मुझे आज कहूँ काश्मीर भाया लगे कहीं सेठी इतने पानी आए भाव ये सरकार गोटे पानी व्यवस्था कर पानी तलु आउची लोक घरे पाइप अच्छी अच्छा जमीरे पूरा सिंचा होची जी भाव ये गोटे नलकूप कि ना पूरा सीधा आसूची लोके करके पानीटा पाँच अच्छा ताकू तुम भी छाड़देव तुम कहीं आलोचना करनी तार जो इकोनॉमी तार जो लोकंर सुरक्षा तार जो जो पानी दौर तुम से मत बिकिदेव तुम से मत छाड़देव अच्छा 25 वर्ष लोक जबान कर गोटे सरकार गला आ गोटे सरकार विचार कर ना विरोध करना आजिकल आपंकर जन आंदोलन रे कंपानी मान विरुद्ध में कौ विरोध दल थी कि जाऊना हेले मोर कह कथा जे तुम हाँ बीजेपी दल आम गोटे आंदोलन पिला को प्रार्थी करदेला आम लोक मान सत्य भी प्रार्थी करदेला आज प्रार्थी करदेल तुम गोटे कम से कम से लोक गोटे नड़ुआ लोक था से अंचल जहाँ करूला बुझोनी मोर कह कथा जी कौन प्रकार विचार हो ना सब सारिदेवे अच्छा ये पर आप देखु ये तो गला अच्छा आदानी की सीढ़ी आउथरे देइछन्ती आदानी गेड़ी देइछन्ती एबे ओडिशा सरकार एबे जो आसिला परे ए वर्ष जनवरी मास 3 रे कैबिनेट डिसीजन करी घोषणा कले 49टा खणी नीलाम हम 49टा खणी भितरु 8टा आयरन ओर मांगानीज कोइलाटा परे एवं आंक इयर नाही सेटा भारत कोइलाटा केंद्र सरकार हेले एवं बक्साइट 6टा बक्साइट ताई भितर आउथरे कोडा ना काशीपुर रो पुनी सासुबोमाड़ी जो दुबे आगु कलापाट जो हाथी मान वाइल्ड सेंचुरी अच्छा तापरे नानपाटना रो गोटे कन्नाकोंडा तापरे गोटे आ गोटे छोट माइन अच्छी नंदपुर रे सेठी ये रहा गत तेरे आरंभ हो गला एबे वेदांत को गोटे दिया जाइए एबे मासे तले आपणकर ये नानपाटार कन्नाकोंडा अच्छा एपटे छिजिमाड़ी पे लड़ाई चलती कौन बुझ ना एबे मोर कहता एबे पुणी गत पहर दिन आप आज आसिले पहर दिन ओडिशा गवर्नमेंट पुणी नोटिफिकेशन आसीगला 11टा माइन्स भितर 4टा होची आलुमिना पुणी काशीपुर 3टा तार तो काशीपुर एबे 3टा सासुबोमाड़ी हम अलरेडी सिजिमाड़ी कुटुरमाड़ी बर्तमान दिखाई जाइए बाफिलीमाड़ी माइनिंग होता सी अंचलटा कौन हम मरुभूमि परिणत हम के विचार करने प्रश्न नुह तुम कमे खणी अच्छी मुझे कहली ओडिशा सरकार किसी मैप नहीं राजनीति दल मान साथी आदिवासी खाली मुझे कहूनी आदिवासी तो गला ओडिशा कौन हम मु प्रथम पचार प्रथम ओडिशार जो संपद सरीज से केवल मरुस्थान हम
ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜଳର ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଖତମ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ମୁଁ କହିଲି ଯେ 50 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଯେଉଁ କହିଛନ୍ତି ଆଇନର ସେଟା 25 ବର୍ଷ ଆଉ ଯେଉଁଟା 100 ବର୍ଷ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସେଟା 40 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକା ଯିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଏବେ ଯେଉଁ ଖଣି ଲିଜ୍ ଦେଲେ ଖଣି ଲିଜ୍ ଆଗ ମାଇନିଂ ଓନରସିପ୍ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କାରଣ କ'ଣ ଦରକାର 2ଟା 3ଟା ଲେଖେ ଦେବା ପାଇଁ ବେଦାନ୍ତକୁ ତମେ ଦେଲ, ବେଦାନ୍ତକୁ ତମେ ଦେଉଛ ଏଠୁ ଆପଣଙ୍କର କୋଡ଼ିଙ୍ଗାମାଳିରୁ ଓଏମ୍ସି ଦେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ ପୁଣି ଦେଲ ଏଇଠିକି ସିଜିମାଳି ଦେଇଛ, ଲୋକେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁନୁ ନୋ ଖଣି ଲୋକଙ୍କର ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ସେପଟେ ତମେ ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲ ଆଉ ଥରେ ନାରାୟଣପାଟଣାରେ ତମେ ଇଏ ଆଦାନୀର କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଲୁମିନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନାହିଁ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ନାହିଁ, କୋଉଠି ନାହିଁ। ସେ କୋଉଠି ସେମାନଙ୍କର ତମେ ଇଏ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଇଦେଲ ଗୋଟେ, ସେଇଠି ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲ। ପୂର୍ବ ସରକାର ଦେଇଛି କାରଖାନା କରିବ ତାକୁ କେବଳ ଖଣି କ'ଣ ହବ, ସେ ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ସିଏ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଇଏ ବି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କୋଉଠି ତମେ ବିଚାରକୁ ନଉନ ବି। ତମେ ଯଦି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ'ଣ କରିଥିଲେ କି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିଥିଲା, ମୋଦି ରିଭ୍ୟୁ କରିକି ସବୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଏବେ ବି ରିଭ୍ୟୁ କରୁନ। ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ, ତମକୁ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ ସେ କମ୍ କହିବ ନା ଆମ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ହେଇଛୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିବୁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦିଅ, ନ୍ୟାୟ ଦିଅ। ମୋର ନାହିଁ, ମୋର ଆପଣଙ୍କ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ସାଂଘାତିକ। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ସରିଯାଉଛି ଏବଂ ବକ୍ସାଇଟ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ତ୍ତମାନ 5-7ଟି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଇଏ ବକ୍ସାଇଟ୍ ଖଣି ଦେଇଦେବେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା, ଏବେ ସେଇଟା ଆଦାନୀ ବସିଛି। ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ବି ବର୍ଷେ ତଳେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର MLA ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର କହିଲେ ଆମେ ଦେଉନୁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦେଉନୁ ବୋଲି। ଦାବି ହେଲା ଯେ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଗୋଟେ ରେଜୁଲେସନ୍ ଆଣ ଯେ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଛୁଇଁପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ। ତାର ତ ସରକାର କେତେବେଳେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଦେବେ। ନିୟମଗିରି ତମେ ଦେଇଥିଲ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକିରି ଆମ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଜାଗାରେ ବଞ୍ଚେଇଛୁ, ତାହେଲେ ତମେ ସବୁ ଗୋଟା ପରେ ଗୋଟା ଯଦି ଦେଇଦେବ ତାହେଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆଉ ଦେଓମାଳି। ହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରୁ ଦେଓମାଳି, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ଏ 5ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଏ 5ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଭାରତବର୍ଷର 60% ବକ୍ସାଇଟ୍ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି। ଯଦି ଏ 5 ଜିଲ୍ଲାର 60% ଭକ୍ତି ଯଦି ତମେ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଇଦେବ ଆଉ 30 ବର୍ଷ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଖଣି ଖୋଳିକିରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେବ, ନା ରାଜ୍ୟର ସମ୍ପଳ ହେଇକି ରହିବ, ନା ରାଜ୍ୟ ତାର ଲାଭ ପାଇବ, ନା ରାଜ୍ୟର ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଯେଉଁ ଜଳ ସ୍ରୋତ ଅଛି ସିଏ ରହିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ବା ଲୁଟ୍ ହେବା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ବି ନଷ୍ଟ ହେବ, ପରିବେଶ ବି ନଷ୍ଟ ହେବ, କଥା ଜମି ବି ଚାଷ ଯେଉଁ ଭାବରେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଆମେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଗଲା ପରେ ଆମେ ତ କହୁଥିଲୁ କୋଲ୍ ମାଇନ୍ସ, କୋଲ୍ ଏତ ପ୍ରତିଦିନ କୋଲ୍ ତ ଖୋଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୀନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଗ୍ରୀନ୍ ଇଏ ହେବା ଦରକାର, ସୋଲାର ଏନର୍ଜି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ବଜାର ସବୁ କାମ ଗ୍ୟାସିଫିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼। ଇଣ୍ଟାୟାରଲି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ଅଞ୍ଚଳ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଲରେଡ଼ି 10-15ଟା ତ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆହୁରି 10ଟା ଦେଇଦେଲେଣି। ଆହୁରି 66ରୁ ଆହୁରି 40ଟା ଖଣ୍ଡେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକ, କୋଲ୍ ବ୍ଲକ, ତାକୁ 2030 ଭିତରେ ଖୋଳିଦେବେ। ନିଜେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କହିକିରି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା କଲୁ ତା ପୂର୍ବଦିନ କହିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପୁରା ସବୁ ଗାଁରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କୋଇଲା ଅବଶ୍ୟ ମାଲ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଯଦି ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ଛେଣ୍ଡିପଦା ବ୍ଲକ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ଯଦି କେବଳ ତମେ ଖଣି ଖୋଳିକି ତାଙ୍କ ସଭ୍ୟତାକୁ ଖତମ କରିଦେବ, ଲୋକେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଖଣି ଖୋଳିବ, ସ୍କୁଲ ଯିବ, କଲେଜ ଯିବ, ବଜାର ଯିବ, ତା ଲୋକେ କୋଉଠି ରହିବେ? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସି ରହିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଲୋନୀ କରିଦେବେ। ନାଇଁ, ଦୁଇଟା କଥା ହେଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳଟା କ'ଣ ହେବ। ମୁଁ କହିବା କଥା ଆଜି ଏଥିପାଇଁ ଏପଟେ ସାରିଦେବ ତମେ ବକ୍ସାଇଟ୍, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଆରାବଳି, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନରୁ ଦେଓମାଳି ଓଡ଼ିଶାର ଆରାବଳି। ତେଣୁ ଆରାବଳି ଯେମିତି ପାଣି ଦେଉଛି ରାଜସ୍ଥାନକୁ, ଯେଉଁଠି ପାଣି ନାହିଁ, ସେମିତି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଟା ହେଉଛି ପାଣିର ଜାଗା, ସ୍ରୋତର ଜାଗା। ଏପଟେ କୋଇଲା କରି ତମେ ସାରିଦେବ,
सेपटे केन्दुझर तुम खଣି ସବୁ ଲୁହାପଥର ସାରିଦେଲଣି। ମାଙ୍ଗାନିଜ तो तारी ओडिशा जदि सबू सारीदेव कौन गोटे रेस्ट्रिक्शन होनी मुझे कहवा कथा धनी धनी थिला गरीब रेस्ट्रिक्शन कर एक्चुअली गरीब नियम कर केतिकी देबा 50 वर्ष 100 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष भीतर केतिकी सारिबा जदि करा न जाए और सेतिपाई जदि विचार न करा जाए राजनीतिक दल मैंने जदि आसुना ताहले ओडिशार नदी रहिबनी ओडिशार झरणा रहिबनी ओडिशार जंगल रहिबनी ताहले ओडिशार कृषि रहिबो ताहले जो कथाटा लोके भी जो कोन पानी पीबे कथाटा मुख्यमंत्री ओडिशार बा बीजेपी पार्टी जला भाव सृष्टि बारंबार कहते समृद्ध ओडिशा करू 2036 रे मु कहूँ समुद्र ओडिशा हम कौन बड़ बड़ पोर्ट थी बड़ बड़ एयरपोर्ट थी बड़ बड़ 6 लेन का थी कौन रास्ता थी किंतु आउ जमी न जंगल न कि नदी न नदी रे बाली न कि पानी न लोकंक पाखरे बाली एबे जोबली भाबरे कंपनी पाखरे जोबली भाबरे एबे चोरा चलछि नदी रहिबोनी एवं आपण गोटे दीटा कथा मु कहूँ कोठी क्वाड जाउछ गंजाम रसुकुलिया नदी 30 वर्ष तले हम बंद करथुलु टाटा पाई से दानी जो थे मुख्यमंत्री टाटा पाई पागल थे किंतु ता सत्वे भी सेठी जो बंध विरोध होला नदी बंध दानी भाई लोक मत परसु कले ना से ये से रवि राय थे आम से शिवाजी पट्टनायक थे से समस्ते मिसिकी लोकनाथ चौधरी थे केन्द्र मध्य कहले से बंध यदि बांधा जाए पेपल पंका ताहले नदी सुखीज नदी मरीज आज 30 वर्ष पर क्या ऋषिकुलिया कोटे पानी आउ कौटुक आसुनी 5टा बेडेम हो 5टा उपनदी तेणु केवल अच्छे ऋषिकुलिया पेपल पंका आसूटा जब बंध बांधिदेल वर्षा दिन पानी टोपे आम छत्तीसगढ़ दौनी बोली आम महानदी कथा कहूँ आम गोटे करी हम ना इरिगेशन ना हम 3-4 हजार एकर जमी को ना किंतु शिल्प हम गंध जो माने पैसा भी दौना नदी के मारदेव नदी के मारदेव आ नदी जब पानी गलानी समुद्र पानी तलू आसो लोक लुड़ा पानी आरंभ कले पाइबापी आम गंजाम जिलार अच्छे विशिष्ट लोक मैंने जो मैंने कम कर कौन दलर लोक नुहति ऋषिकुलिया नदी पर लड़ुंट सेक्शन कमिटी से मैंने 2 वर्ष है लिखुंट आदि से लिखुंट आम गोटे इंटरव्यू थी आम आलोचना करूँ चाहूँ नदी की बचापी मुख्यमंत्री जलसेन मंत्री कि मुख्यमंत्री आलोचना करने डाकुना कि मुख्यमंत्री कहींपारते इंजीनियर माने सहित आलोचना करूँ कहींपारते आलोचना कर मोर कहता है डेमोक्रेसी ना द्वितीय कथा मुझे कहली जे ओडिशा समृद्ध ओडिशा ना रे ओडिशा संबलहीन हम दरिद्र ओडिशा हम दरिद्र एवं आज जो भाव में आम विभिन्न जगार आम से कहूँ मन इच्छा जबरदस्त विकास ना रे तुम जल जंग नष्ट करन आज सल्यूट कर सीजीमालीर लोक मान जेल गले लाठी खाइले गोटे तलरामपुर गाँव हठात गोटे पुलिस गला 3टा बेले आपण जो ना अच्छी वारंट ताले आप खोजिकी जी इवेन 3टा रात्रि भी गल जहाँ पड़ा ता घर पशिगले आज कहीदे पशिक तो आम पुरुष लोक देखला स्त्री लोक विरोध कले स्त्री लोक भी नहीं गले ता अर्थ है तुम्हें भयर करने आतंक करने 21 जन को तुम नेल 10 जन स्त्री लोक जड़े गर्भवती थे जड़े 2 जन नाबालिका थे नाबालिका साबालिका भी करदेल कोर्टे एवं आज पर्यंत भी एबे भी मुझे 3 मास हो गला एबे भी जेल अच्छा 10 जन मिलला 10 जन को मिललानी कहीं पुलिस चाहूनी एवं आंदोलन को सहयोग करूम ओडिशार जड़े मान्य गण्य अति बोले साधारण गोटे लड़ुआ लोक जी गांधी अम्बेडकर विश्वास करती समाजवादी लोक लिंगराज आजाद सी लोक सहयोग कर तुम मिछ कैसे देल एवं देल जो जामिन पाइले आउ गोटे जामिन गोटे करदेला पुलिस कला जन को आणिक कुआड़े वेदांत काम देवाई से कुआड़े लक्ष टका नहीं दौना अच्छा कविता कविता मोर गोटे मन पड़े जो कथाटा भय आ भोक मिसी ए समय अंत सत्ता बोली मेजर गुरुप्रसाद महांती कालपुरुषर लिखिले गोटे कविता मोर मन पड़े भय आ भोक मिसी ए समय अंत सत्ता मत लगुच बर्तमान समय गोटे लोक अच्छे 30 वर्ष है गोटे लड़ुआ लोक लोक जानी जो बोले गोटे दलित परिवार आदिवासी लड़ुंट आदिवासी लोग निज कथा कर नियमगिरी हो कि आज सीजीमाली हो
ସେ ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ପୋଲିସ କେସ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଅତି ନମ୍ରତାର ସହିତ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନଥାଇକିରି ହଁ ତମେ କେସ୍ କଲା ଏଫଆଇଆର୍ କଲା ଠିକ୍ କଲା କେସ୍ କଲା ମୋ ମନେକର ପୋଲିସ ତମେ ତୁମକୁ ଆରେଷ୍ଟ କଲ କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ତ ଦେଖିବ ନା ଯେ ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ଯିଏ ଯେଉଁ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଜେଲରେ ଅଛି कंपानी विरुद्ध लड़े करी से कंपानी चाकरी देवा जड़े पैसा नहीं गला अच्छा कौन तो थी वचनिका थी रेकर्ड थी ना चिठी थी गोटे संतक थी जब किसी न थी बिना प्रमाण गोटे छोट कोर्ट भी देदेवा कथा तल कोर्ट सेसन्स कोर्ट भी देला नहीं सेसन्स कोर्ट भी डरला कहीं ना कोर्ट मान प्रशासन पुलिस कंपानी मान एते प्रेसर होची से आईन कानून न्याय को भूली जाऊँ रिजेक्ट होगा मुझे नम्रता सहित कहूँ सेटा क्रिमिनाल केस नुह व्यक्तिगत स्वार्थ भाई तमें तमें बेल भी देलनी गोटे लोक को एत बड़ प्रतिष्ठित लोक को मिछ केस रे पुणी आम हाइकोर्ट को जाइचु मोर कह कथा कौन घटुची ओडिशा रे आपण देखिबे एबे कौन घटुची कोठी तो आपण एठी वर्तमान न्यायपालिका कार्यनिर्वाही एवं व्यवस्थापिका माने लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी सब गोटे हेला बढा लागो कंपनी समस्त कहउछ ठीक कथा रे विकास हबो लोक चाकरी मिलिबनी अच्छा केते चाकरी देइछ तमे हिसाब करो एते कंपनी हेला लोक बेकार के जाजपुर रे गोटे सभा रे गणिंग नगर रे कहली जे तमे जदी कलो जहा तो लोक को विस्थापित कलो लोक भी एबे भी बोध विस्थापित किडी लोक रे मरचंती कम से कम ओडिसा रे एवं वेदांत कंपनी जोटा करिछि इलिगाल भी कहीं खଣି मिललानी से सुप्रीम कोर्ट एम्पावर्ड कमिटी कहला जे जदि खଣି मिलूनी से तमें जोटा करन कोटी आपणकर अलुमिना प्लांट जदि मिल तापर कर तथापि कल जदि कल आप देखिए जिते सब बाहर लोक आनुंट 12 घंटा 14 घटेवाई कौन इन्यू न करने स्थानीय लोक रखुना सत्य कलिंग नगर चारिपटर है दानगदी ब्लॉक सुकिंदा ब्लॉक कोरेई ब्लॉक इत्यादि सेठी कोन समस्त चाकरी पाई जिंदगी बेकार नांदी केउजर सुंदरहाट कोन सब चाकरी पाई एवं ना अनुगुल उतालचर सब चाकरी पाई था एवं हमें कहलु मोर तो मु तो एबे भी कहूची जे आपण माने काई गुड आईन करूनो स्थानीय लोकन को तृतीय क्लास कर्मचारी पर्यंत ना नवीन पटनायक सरकार समर गोटे आईन करथिले 80% आईन करना डायरेक्शन दे आईन नहीं आईन दरकार सुनो 80% सेटा भी कार्यकारी कार्यकारी करूना किंतु काईन न होला पर्यंत लोके कोठु जाई परिबा आईन करले किंतु कौन जाई जदी ए सरकार कोन नै जति करिवो तार भी तमे प्रथम प्रमाणे विस्थापित दबो लोकल एरिया लोक विस्थापित आग दबो ता लोकल तापर लोक हेले ए सब किछि नाही आ द्वितीय कथा हला मु आज कहि देउची जे सेथि में सिजिमाली लोक को एते सत्वे लड़ुचंती एवं जो राजनीतिक दल मैंने भी गले अत्याचार पर सब राजनीतिक दल लोक कौन कहले कहले आमे काम हला आमको तो जहाँ माड़ हला जहाँ हला आपण तो आगु के आई ना एबे आइले भल हला स्वागत कले लोक किंतु आम कथा कौन करेंगे आमे ये खଣି चाहून अर्थ प्राय आपणकर पानी छिड़ा बोली गोटे बड़ जल प्रपात जल ये गोटे नदी भाया चलती सीटा पूरा चाषबास कर प्राय मुझे देखी छोट बड़ हिसाब मो पाखे अच्छी भी लिस्ट अच्छी प्राय 1 शताधिक छोट बड़ सब झरणा अच्छी सब सुखी से नागावली की जाऊँ नागावली अच्छा एबे तमें प्रति कहूँ बहुत जगार आपणकर ये संपर्क अच्छी मु कह कथा जे तमें ओडिशा रे जदि न करेंगे से लड़े चलती आम से आम कहूँ ओडिशा रे जे वर्तमान बक्साइट उपर 3टा खଣି चलती 3टा कंपानी कर आदित्य बिरला उत्कल अलुमिना ओएमसी कोडिंगामाड़ी नाल्को पचपटमाड़ी ये 3टा सरीबा पर्यंत आउ गोटे टन भी बक्साइट तमें बाहर को दियो नहीं क्या खोलो ना तापर जो आवश्यक हम करा जाऊ किछि आ केतिकी करिवो कोठे करिवो सेडा भी हो एवं गंधमार्दन देवमाड़ी सुरक्षित रहो एटा राजनीतिक दल माने एजेंडा न कले ये सरकार कहीं ये सरकार सहित जो केंद्र सरकार उभय मिसिक अच्छे एमाने सबू कथा कंपानी मान हाथ में टेकिकी ही जीवे अच्छा ये आ गोटे प्रश्न आपमर हम आप सचेतन करेंगे आमको लोक मानक भी ओडिशार तो एमती प्राकृतिक विपर्यय होची ओडिशार एंतुड़ी ओडिशा तांकर एंतुड़ीशाला कहले चले ए वर्ष मरुड़ी आर वर्ष बन्या तापर वर्ष बात्या एमती होकर चली ओडिशार चाष बास क्षतिग्रस्त लोकंर धन जीवन भी बहुत क्षेत्र नष्ट हो यहाँ हूँ साधारण भाव कथा प्राकृतिक भाव ये जो अस्वाभाविक विकास चलुची बर्तमान जमी जीव जल जीव जंगल जीव पहाड़टा
ଖାଲରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଖାଲଟା ପାହାଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଏସବୁ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ପ୍ରାକୃତିକ ମାନେ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ପରିବେଶ ଉପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶାଟା ଦିନେ କ'ଣ ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ ନାହିଁ ଲାଗୁନି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ବାରମ୍ବାର ଏକଥା କହୁଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲ ସହିତ କୃଷିର ସମ୍ପର୍କ, ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ଝରଣା ନଦୀ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କଥା କହୁଛୁ, ଯଦି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଠିକ୍ ନ ରହ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯେଉଁ ଇଷ୍ଟର୍ନ, ଆମେ ହେଉଛୁ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଘାଟ, ପୂର୍ବ ଘାଟ, ଏବଂ ସେଇଟା ଆରପଟା ହେଉଛି ତାମିଲନାଡ଼ୁ କେରଳ ସବୁ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟରେ ମଧ୍ୟ ଗାରୁଇଲି କମିଟି କହିଲା ଯେ ତମେ ମିନିମମ୍ ଖଣି ଖୋଳ, ତାକୁ କେହି ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ତ ଏଲିନୋ ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ଏବେ ଏଲିନୋ କୁହାଯାଉ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ମନେକର ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ସବୁ ସାଂଘାତିକ ହେଇଯିବ, ଏକ ତ ପ୍ରଦୂଷିତ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଝରଣା ସବୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଗଲାଣି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁଝରରେ ଖାସ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ସିଏ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିଲେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ, ଗତ ସରକାର ବେଳେ ଏସ୍ଆର୍ କମ୍ପାନୀକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଲାଉ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ ସେଇଟା ନା ଲୁହା ପଥର ଖୋଳା ହେଇକିରି ଆସିବ ଟ୍ରକରେ, ଟିକରପଡ଼ା ବୋଲି ବଡ଼ ଗାଁ ଯେଉଁଟା, ବୁଝିଲେ ନା, ପ୍ରାୟ 700-800 ପରିବାର ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଗାଁ ସବୁଠୁ, ସେଇଟା କ୍ରସିଂ ହେବ, କ୍ରସିଂ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପେଲେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସେଇଠୁ ପାଣିରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣିରେ ରିସ୍ପୋର୍ଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କର ପାରାଦୀପ। ଇଏ କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ସେଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନା ପ୍ରଥମେ ଆସିଲ ତୁମେ ଟ୍ରକ୍ରେ ଆଣିଲ କି ସେଇଟା ତୁମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରୁନ, ତୁମେ ଗାଁ ଭିତରେ ଆଣି କରିବ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ଶବ୍ଦ, ଧୂଳି, ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ବୈତରଣୀର ପାଣି ନେବ, ବୈତରଣୀର ପାଣି ନେବ ଆଉ ଆଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ପାଣି ନେବ, କାରଣ ଖରାଦିନ କୋଉଠି ନେବ? ହେଲେ ଯେଉଁ ସେଇଟା ହେଉଛି 2-3ଟା ଫସଲ ହେଉଛି ଅଞ୍ଚଳଟା ଆପଣଙ୍କର ରବି, ଏଇ ଯେଉଁ ଚଣା, ଇଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ଆଦିବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି 70%। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଥିଲାବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ବିନା ଗ୍ରାମ ସମୟ କରିଦେବା ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲ, ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ପଦରେ କମ୍ପାନୀ ନା ସେଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କଥା ଯେ ତୁମେ ବାହାରୁ ଆଣିକିରି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଖୋଳିବ, ଗାଁରେ ଆଣିକିରି ତୁମେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକିରି ଆଉ ଥରେ ପାଣି ନେବ, ଆଉ ସେ ପାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବ? 2-3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ମରୁଭୂମି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ରାଲି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବି ରାଜନୀତି ଲୋକମାନେ ପୋଲିସ ପରମିସନ୍ ଦେଉନି ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଶ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି? ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ରାସ୍ତା ଜାଗା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଥିଲେ, ଏବେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସେଠିକି ଯାଇକିରି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ ଆମ କଥା ଶୁଣ। ହଁ, ଇଏ ତ ମୋ କହିବା କଥା ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ତାଙ୍କ ଲୋକ ନିଜ ମୁଁ ତା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ, ନମ୍ରତାର ସହିତ କହୁଛି, ସମ୍ମାନର ସହିତ କହୁଛି। ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦିବାସୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଛି। କାହିଁକି ତୁମ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଅ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପଚାର, କହ, ଲୋକ ଯଦି ହଁ କରିଦେବେ ତୁମେ ଯାଅ, ଲୋକେ ତ ମନା କରିଥିଲେ ବି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତମେ କୋଉ ଜିନିଷରେ ଯଦି ତମେ, କାହିଁକିନା ମୋର ଅନୁଭବ ପାଣିଟା ଯଦି ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବ ହେଇଗଲାଣି, ତାହେଲେ କେନ୍ଦୁଝର, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଖୋଲା ଦିନେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଖଣି ଖୋଳା ପରେ ସ୍ରୋତ କମିଯାଇଛି, ଶୁଖିଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କ କଲା ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କୁଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ଗତ ସରକାର, ଏଇ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଯେ ଆହୁରି ସେଇଟା ମାଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗାଁଟାକୁ ତୁମେ ଆପଣ ନଷ୍ଟ କରିବା କଥା, ନଦୀକୁ ଶୁଖେଇ ଦେବ, ନଦୀର ପାଣି, ହଁ ନଦୀର ପାଣି କେମିତି ରଖିବ? ତୁମେ ରଖ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକିରି ଇରିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଛୋଟ ବନ୍ଧ ତିଆରି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧ ଯାକ ଅଛି ଭର୍ତ୍ତି କର, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ବନ୍ଧ କର ନାହିଁ, ଡିସେନ୍ସିଫାଇ କର। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଖଣି ଖୋଳା ଖନନ ପାଇଁ କଲେ ତା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା ହଉ ଯେ କେତେ କ୍ଷତି ହେବ କେତେ ନ ହେବ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଆମ ସମ୍ପଦ ରହିବ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କେବଳ ଖାଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ଆସିବେ, ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋର୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଗୋପାଳପୁରରୁ, ହଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର କରିବା ପାଇଁ ଗୋପାଳପୁର, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଜୟପୁର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଲେ ବକ୍ସାଇଟ୍ଟା ସିଧା ଆସିକିରି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରନ୍ତି କହିଦେଉଛି ଯେ ଏବେ ଯେଉଁଟା 6 ମାସ ତଳେ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଛି,
ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟନଗର ହେଇକିରି ଜୟପୁର ହେଇକିରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଅଛି ବହୁତ ଦିନରୁ। ଆମର ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେଇକିରି ମୋହନା ହେଇକିରି ରାୟଗଡ଼ା ହେଇକିରି ଗୋଟେ ରାଜପଥ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ 1700 କୋଟି ଟଙ୍କା ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ସେଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ 4 ଥକିଆ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା 2ଟା ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟେ ରେଲ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି ରାୟଗଡ଼ା ହେଇକିରି କୋରାପୁଟ। ଏବେ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ନାଁରେ ଶୀଘ୍ର ସିଧା କାରଣ ଏଇଟା ଆଦାନୀ ଆସିଗଲେଣି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟ, ମାନେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବକ୍ସାଇଟ୍ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେଉଛି ସିଧା ଯେ ଗୋପାଳପୁର ସିଧା ଦେବେ। କରିକିରି ଗୋଟେ ନେବା ପାଇଁ 8 ଚକିଆ ରାସ୍ତା କରିବେ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ରେଲୱେ କରିବେ ଗୋପାଳପୁର ବନ୍ଦରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର? ଆଦାନୀର। ବାସ୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ଆଦାନୀ ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ କଥା ଆଦାନୀ ହିଁ ନେବ ସେ ରୋଡ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଆଦାନୀ ଲେଖିଦେଇଛି, ମୋ ଚିଠି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ତାର କପି ଅଛି, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରକୁ ଯେ କାମ ଆମେ ନେବୁ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିବ, ଆଗ ଆଦାନୀ ଚାହୁଁଥିଲା ସେ ନିଜେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ। ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଦାନୀର ଖଣିରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ ହେଇକି କାହିଁକି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଦାନୀ କାହିଁକି ନା ରାସ୍ତାରେ ଯିବ ଏବଂ ଆଦାନୀ ଏଇଟା ପୋର୍ଟରେ କାହିଁକି ରପ୍ତାନି ଜାଣିଛନ୍ତି ହେବ। ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବିଶାଖାପାଟଣା ଯୋଉ ନ ଯାଇକିରି, ବିଶାଖାପାଟଣା ପୋର୍ଟ ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କର, ବିଶାଖାପାଟଣା ନ ଯାଇକିରି ଗୋପାଳପୁର ପୋର୍ଟକୁ ଆସିବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ କମ୍ ରାସ୍ତା ଯଦି କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେଥିରେ ହିସାବ ଦେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 15,000 ଏକର ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବ। 15,000 ଆପଣଙ୍କର ଆପଣ ଗଜପତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ, ସେଥିରେ ଅନେକ ଟାନେଲ୍ ଖୋଳା ହେବ, ଭୂକମ୍ପ ହେବ, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର କ୍ଷତି ହେବ, କେତେ ଲୋକ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ତୁମେ ସେଇଟା କ'ଣ ଦରକାର? ଦୁଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ଥାଉ, ଗୋଟେ ରେଲ୍ ଥାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ ଇକୋନୋମିକ୍ କରିଡର ନାଁରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାଁରେ। એટલે କୁଆଡ଼କୁ ଓଡ଼ିଶା ଯାଉଛି। ଏବଂ ମୋର କହିବା କଥା, ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି। ତମେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ପୁରୁଣା ବନ୍ଦ କରିଦେବା ବସିଲଣି, 14 ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କଲ, ଆହୁରି 15 ସରକାର ସମୟରୁ ବନ୍ଦ ଏବେ ଆହୁରି 10,000 ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛ। ତାହେଲେ ଶୁଣେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରିଦେଲୁ, ଆମେ ଡକ୍ଟର ଦେଇପାରୁନୁ, ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଡକ୍ଟର ଦେଇପାରୁନୁ। ଆଚ୍ଛା ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ, କଲେଜ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନାହାନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି, ଲେକ୍ଚରର ନାହିଁ। ନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏମିତି ପଡ଼ିଥିବ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ଖାଲି କରିଦେବ, ଖଣି କାମ ଚାଲିଛି। ବନ୍ଦ କରିବ। ଆଉ ଯାହାଟେ ପଇସା ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, କର୍ପୋରେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, କର୍ପୋରେଟ୍ କଲେଜ କରିକିରି ତମେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ନଥିବ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ନଥିବ, କଲେଜ ନଥିବ। ତେଣୁ ଏଇଟା, ଏବଂ ଲୋକେ ଚାକିରି କେମିତି ପାଇବେ? କୋଉଠି ଚାକିରି ପାଇବେ? ପାଠ ତ ପଢି ନଥିବେ, ଯୋଗ୍ୟତା ଯୋଉଠି ନଥିବେ। ଯୋଉ ତମେ କୃଷି ଭିତ୍ତିକ। କେତେ- ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ତମେ ଥିବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ତମେ ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ସୂତାକଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଝୋଟକଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ, ଚୌଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲ। ଏ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନୁହଁ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ରାୟଗଡ଼ା କଳାହାଣ୍ଡିର କପା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତାପରେ ଏଇ ମେଟାଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବି ଆମର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଖାଲି ନାହିଁ, ମେଟାଲ ଖାଲି ନାହିଁ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ। ମୁଁ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକମାନେ ଆମେ କହିକିରି ଆସୁଛୁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନେ, ଇଭେନ୍ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆଲୁମିନିୟମ, ଆମେ ପଢ଼ୁ ଆଲୁମିନିୟମରୁ ଆଲୁମିନିୟମ ହେଉଛି, ଆଲୁମିନିୟମ ହେଇକିରି ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ଏବଂ ବାହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ତମର ଏବେ ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ କଥା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ହେଲାନି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ହୁଅନ୍ତା, ଷ୍ଟିଲ୍ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ରାଉରକେଲାଠୁ ଆପଣ କଳିଙ୍ଗନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି କରିଥାନ୍ତ, କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଲୋକେ ନିଜେ ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଲୋକେ ଖାଲି ନିଜୁ ନାହିଁ, ଲୋକେ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର୍ରେ ବାହାରିଥାନ୍ତେ, ପୃଥିବୀ ଜାଗା ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମାନେ ମୋଟର ପାର୍ଟସ କାରଖାନା, ସାଇକେଲ କାରଖାନା, ସବୁ ଷ୍ଟିଲ୍ ବାସନକୁସନ, ଖାଲି ବାସନକୁସନ ନାହିଁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି। ଯଦି କରନ୍ତ, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ ରାଜନୈତିକ ସରକାରୀ ଦଳ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ପାୱାରରେ, ଆଇଁରେ ଜମି ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଯିବନି, ଆଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଘରେ ବି ହେଇପାରିବ, ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ପଇସା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତମେ ଯଦି ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତ, ମୁଁ ଏହା କହିବା କଥା ଯେ ନୂଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ନ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆଉ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋ ସହିତ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁଁ ଅଛି ଯେ କାହିଁକି ହେବ, କ'ଣ ପାଇଁ ହେବ? ତମେ ସେଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ବାଇ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦିଅ, ଯଦି ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଏବଂ ସ୍କିଲ୍ ଲେବର ତିଆରି ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ସେ କଥା ନ କରିକିରି ସବୁ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ଆଉ ଏବେ ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ଉଛ, ଆଉ ଲୋକ ହଁ ଆମ କଥା କିଏ ଶୁଣିବେ ନ ଶୁଣିବେ ବଡ଼ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ଶୁଣିବେ। ଗୋଟାଏ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି କାକରୋଚ କହିଦେଲେ, କାକରୋଚ ଖାଲି କହିନାହାନ୍ତି, ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଲୋକଙ୍କୁ ବେକାର ପିଲାଙ୍କ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତମର କୌଣସି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ତମେ କାହିଁକି ନା ଇଏ ବିଚାରପତି, ମୁଁ ଏବେ ଆମେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ଆଇଲୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଏ ବିଚାରପତି ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପରିବେଶ କଥା ଉଠେଇକିରି କୋର୍ଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିକାଶ ବିରୋଧୀ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଲୁ ଆମେ କହିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି କର୍ପୋରେଟ୍ ମାନଙ୍କର, ଏଇଟା ହେଉଛି ବକ୍ତବ୍ୟ। ବେପାର ବେପାର
ନା ବେପାରଟା ହଉଛି ଆମେ ବିକାଶ। ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିଆଯାଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଡ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଦ ସିଟିଜନ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ତମେ ତ ସିମେଣ୍ଟ ତେଣୁ କାରଖାନାର ସିମେଣ୍ଟ ବିକ୍ରି ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଗାଁ ରାସ୍ତାକୁ ସିମେଣ୍ଟ କଂକ୍ରିଟ କରିଦେବେ, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ ସବୁ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେଇଟା ବିକାଶ ନା ବେପାର? ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ତଳେ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପଳେଇବେ ସାଧାରଣ ପରେ ବି ଗାଁରେ ଯେ ଲୋକେ ଚାଳ ଘରେ ଅଛନ୍ତି ମାଟି ଘରେ କିନ୍ତୁ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟ ଆଉ ସିମେଣ୍ଟ ଖାଡ଼ି ରାସ୍ତାରେ। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏଇଟା ହଉଛି ପରିବେଶ ବିରୋଧୀ କାହିଁକି? ଖରା ଦିନେ ଗାଁ ଲୋକେ ତ କହିନାହାନ୍ତି, ଆମର ଗାଁ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହବ, ଗାଁ ଲୋକ କହିଛି ଆମ ଗାଁରେ ପାଇବା ପାଣି ମିଳିବ। ଆମ ଗାଁ ଲୋକ କହିନାହାନ୍ତି ଆମେ ସିମେଣ୍ଟ ରୋଡରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ। କାହିଁକି ନା ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ହଉଛି, ପଇସା ଆସିଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ, ପୁଣି ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସିମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ, ସେ ପଇସା ପଳେଇଲା। ଏବଂ ଆମେ ଲୋକେ ରହିବେ ମାଟି ଘରେ, ନାଇଁ ଲୋକେ ମାଟି ଘରେ ଶୋଇବେ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଚାଲିବେ। এইটা ଚାଲିବେ, ପିଲା ଛୁଆ ଦୌଡ଼ିକିରି ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେବେ ଏବଂ এবং ଖରା ଯୋଉ ଦିନେ ପାଣି ଘରେ ହିଁ ରହିପାରିବେ। ଯୋଉ ବର୍ଷା ପାଣି ଯେ ଯେତିକି ଯୋଉ ଯାଉଥିଲା ଜମି ଭିତରକୁ ପାଣିଠୁ ସେ ରହିଲା। ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଏବେ ୱାଟର ରିଚାର୍ଜ ସହର ହଉନି। ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଭୂତଳ ଜଳ ରିଚାର୍ଜ ତେଣୁ ହଉନି। ଇଏ ଡିପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଉ ତଳକୁ। ଯୋଜନା ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ଆଉ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ କେବଳ ପାଗଳ ବିକାଶ ବିକାଶ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଯେ ସରକାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଡିଫରେନ୍ସ। ଭୋଟ ନାଁକୁ ହେଉଛି, ଭୋଟ ମଧ୍ୟ ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବିଧାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର ବସି ମିଶିକିରି ଭୋଟର ଠିକ୍ କରିବେ କିଏ ହେବ। ତେଣୁ ଏ ସରକାରଟା ଭୋଟର ବାଛିବ। ଭୋଟର ସରକାର ବାଛନ୍ତି, ଏବେ ସରକାର ଭୋଟରକୁ ବାଛୁଛି। ଯେଉଁ ଦେଶ ଚାଲିଲାଣି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଲାଣି କରିସାରିଲେଣି, ଆଇନ କାନୁନ କଥା ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟରେ ଆପଣ ଯଦି ପଚାରି ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠୁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଯେ ଯୋଉଠି 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 ନଥିଲା ହିଂସା ନଥିଲା। এই যে পরিবর্তন ঘটুছে আপনার লক্ষ্য কোণ যদি ইন কেস সরকার পরিবর্তন হেলা কেবে গোটে এ সব সেমনি চালিব না ইয়াকু বদলাইবার ক্ষমতা বি সরকার একমাত্র বদলিব ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। সেতবেলে তো সম্পত্তি বাড়ি পড়ে ହଁ ସେଇଟା ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ବି କହୁଛୁ ଆମକୁ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମହିଳା ଲୋକ ବି ଜେଲରେ ଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଜୟପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ରବିରାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲେ। এই লালକୃষ্ଣ ଆଡବାଣୀ ବାଜପେୟୀ ବି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସରକାର ମୋ ଭଳିଆ ଅଛି, ବ୍ୟକ୍ତି ବି ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଥିଲେ। ଛାତ୍ର ନେତା ବି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କୌଣସି ଆମେ ଆଶା ହିଁ ନେଇନଥିଲୁ ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ମିଛ ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା, ଗଦି ମିଡ଼ିଆ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ହରେଇ ଦେଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିବ, ଭୋଟିଂ ମେସିନ୍ ଯଦି ରହିବନି, ବ୍ୟାଲେଟ୍ ପେପର ରହିବ, ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନରଟା ଯଦି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇକି ରହିବ, ମୁଁ ଆଜି କହୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ। ଯିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ଆସିବ ସିଏ ଯେ ପୃଥିବୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଯାହା ଖତମ ହେଇଗଲାଣି। କମ୍ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରୋଶ, ଆଜି କାକ୍ରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟି ନାଁରେ ରାସ୍ତାକୁ ଲୋକ ଆହୁରି ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସେଇଟା ବି ଦେଉନଥିଲା, ଆସୁନଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯୁବକମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାସିଛନ୍ତି ମାତିଛନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ରେ ଇଏରେ ବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ତା ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ତାର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ଆସୁଛି, ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ବି ହଉ, ଏବଂ ସେମାନେ ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଇଲେକ୍ସନ କମିଶନର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କମ୍ପାନୀ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୁଟ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ବିଶେଷ କରି ୟୁଥ୍ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଧରଣର ବିଦ୍ରୋହର ମାନସିକତା ଆସିଲାଣି। ଆଜି ନହେଲେ କାଲିକି ମୋ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଇମର୍ଜେନ୍ସିରେ ଜେଲ୍ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ହଷ୍ଟେଲ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଯେ ଆମେ ବି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା, ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବୁ। ଆଜି ସେ କଥା ଆସିଯାଇଛି। ଏବେ ଯେ ଅନ୍ୟକ୍ଲିୟର ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଘୋଷିତ କରିଦେବ ପରିସ୍ଥିତି। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ମୁଁ କହିବା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରୁ ପ୍ରାୟ ଶିଳ୍ପ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚାଲିଛି। କାରଣ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରଟା ତିଆରି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହାଇୱେଟା ଦୈତାରୁ କେବଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ବାହାରକୁ ରପ୍ତାନି କରିବା ପାଇଁ। ସେବେଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶିଳ୍ପ ହୋଇଗଲେ, 80ରୁ 89 ପୁଣି ଜାନକୀ ବାବୁ ଆସିଲେ, ସେ ବି କହିଲେ 1000 ଦିନର 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାର 1000 ଶିଳ୍ପ। ତାପରେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇସ୍ପାତ କାରଖାନା କରିବା ନାଁରେ ସେ କାପାର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱରାଜ ପାଲ ଏସବୁ ନେଇକି ଆସିଲେ। ସେ 96ରୁ ପୁଣି ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଲେ ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆସିଲା 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ବି ସେଇ ଖଣି ଶିଳ୍ପ କଥା ଚାଲିଲା। ଏବଂ 2000 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଲେ, ସିଏ ବି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖଣି MOU ଶିଳ୍ପ ଖୋଲା ଚାଲିଲେ। ଏ ସରକାର ବି ଆସିଲାଣି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର, ସିଏ ବି ସେଇ ଖଣି MOU ରୋଡ୍ ଶୋ ଇତ୍ୟାଦି କଥା ଚାଲିଛି। ଏଠି କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ, MSME ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ଯେ କ୍ଷୁଦ୍ର
से कुटीर शिल्प जोटा ओडिशाटा मुख्यतः कारीगर मानकर देश एटी कमार कुम्हार चमार बढ़ई कंसारी थटारी दुनिया प्रकार कारीगर कौलिक वृत्ति के आधारित लोक थे वृत्ति से वृत्ति गुड़ाक शिल्पायन प्रभाव में ध्वंस हो गला अल्टरनेटिव विकल्प निजुक्ति रोजगार पंथा रही ये जहाँ चली 2036 सुधा जो 100 वर्ष आम पूरण करवा ओडिशा सरकार कौन समृद्ध ओडिशा गठन करेंगे 5th भारतवर्षर 5म बृहत्तम अर्थनीति प्रतिष्ठा करेंगे किंतु यही परिवेश भितर यही अर्थनीति भितर यही शिल्पायन भितर ओडिशार लोकंकर अवस्था कौन हो से 5म बृहत्तम अर्थनीतिर फायदा पाउथिबे ना 5म बृहत्तम दरिद्र कही आउ थे कहीदे देखो ओडिशा रे आम एक विकल्प विकास चिंता करने दरकार मुझे जो कहली रोड मैप कर आउ बृहत शिल्प हवा आवश्यकता नहीं जो शिल्प मानकर इंटरमीडिएट इंडस्ट्री कर बाय प्रोडक्ट्स कर तार अनेक लोक तुम शिल्पायन कर शिल्पायन द्वितीय कथा अनेक जिनस अच्छे आमर फरेस्ट प्रोडक्ट्स अच्छी चाइनार जदि शिल्प हाथ शिल्परू गणेश मूर्ति ओडिशा मार्केट को आसीबो गणेश तैयारी तुम बिकिबे तुम हिंदुत्व वाला भी कौच तुम जदि तुम हाथ लोकों हाथ आम माटी जदि माटी जदि आपणकर टेराकोटा आपणकर ये अनेक प्रथम कथा कहूँ प्रथम जंगलजात द्रव्य आप नियमगिरी आपण कदली कमला फला सब सपुरी होती रायगड़ा सब थे अच्छा तुम छोटिया मेसीन प्रक्रिया कर दिंत हजार हजार लोक बोले आसी जाता मार्केट को द्वितीय कथा फूल झाड़ू अमुक झाड़ू मार्केटिंग होता द्वितीय कथा लोके बुणिकी मुझे कहली जमी गणेश मूर्ति अनेक बाउंसरे अमुक अनेक जिन आसी जाता जो बोले सारा पृथ्वी की जाता एवं लोक को चाकरी मिलता एवं आंब नष्ट 2 टकर बिकुच लोक तुम प्रिजर्व करत एवं पर्यंत ओडिशार कौन चाषी पाखे कोल्ड स्टोरेज ना थिलाटा बंद हो गला अच्छा आपणकर चीनी शिल्प बंद हो गला अच्छा आखु भी होता द्वितीय कथा तुम्हें जब कौटी किसी करना लोक कर बड़ सब बड़ कथा हूँ तुम चाष आपणकर एवं भी आम तेल आउ जाई भारत बाहर को आणुची ओडिशा तो तेल लुण तेल तो जाई कर तेल जाई कले लोकंर तो इनकम बढ़िबो मार्केट भी बढ़िबो एवं लोकंर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़िबो अनेक जिनस प्रोसेसिंग हो पारिबो छोट छोट शिल्प हो पारिबो तेणु सेटा जदि न करबनी केवल माटी बिकिकी राज्य चलैबो आपण को जरिया रे चाहूँगी कहवाई जे कौन परिवार जेते कष्ट हेले भी घर जमी बिकेनी बंधा पकईकि पछे आसो सुझी बोली किंतु जो दिन से बिकिदेला सी सर्वहरा हो गला देवालिया हो गला ओडिशा सरकार जदि केवल 50,000 कोटी टंका भी पाउछन राजस्व आउ लक्ष टंका पाइबापी जदि समृद्ध ओडिशा करेंगे ताले माटी बिकिकी राज्य को देवालय जदि करेंगे ताले राज्य रही राज्य ओडिशार अस्मिता खत्म ओडिशा भाषा भी खत्म विलुप्त हो लोके रही लोके जदि खाया पाइबे लोके कि संस्कृति कथा बुझे तेणु ओडिशार अस्मिता दृष्टि ओडिशार जल जंगल जमीर सुरक्षा दरकार ता सहित आदिवासी हूँ चाषी हूँ दलित हूँ लोक सहित जड़ित होकर सांस्कृतिक सामाजिक सुरक्षा देवाई व्यवस्था हवा दरकार एवं शिक्षा स्वास्थ्य संपर्क में ओडिशा सरकार करेंगे से असल विकास धन्यवाद श्रीयुक्त सामंतराय आम सर्वहरा हवा ना समृद्ध हवा आम जो समृद्धर नक्शा बर्तमान तैयारी जो योजना सब कार्यकारी हो जना पड़ी श्रीयुक्त सामंतराय मतरे विचार रे आमे सर्वहरा हवा को जाउचंती आम प्रकृति नष्ट होची प्राकृतिक संपद सहित प्रकृति नष्ट होची परिवेश नष्ट होची संस्कृति नष्ट होची भाषा नष्ट होची आमे सामग्रिक भाव में दरिद्र होची प्राचुर्य भितर दारिद्र्य थिला राज्यर गोटे बड़ स्लोगान ये राज्य राजनीति में वर्तमान दारिद्र्य आड़ को ही गति करुचु प्राचुर्य नष्ट हो चली या उपरे पुनःचिंतन दरकार सरकारी स्तर में समाज स्तर में लोकों स्तर में भी पुनःचिंतन दरकार आम जाऊँ कुआड़े समृद्धि आड़ को जाऊँ ना सर्वहरा हवा को जाऊँ धन्यवाद नमस्कार।